Padre bendito que moras en lo alto del cielo, queremos pedir en esta mañana que tú nos honres, Señor, con tu santa presencia en cada uno de los corazones y las mentes de los hermanos, Señor. Dirige las palabras aquí del hermano Daniel para que él pueda hablar tus grandes verdades, Señor, y dirígenos a nosotros para poder traducir de la mejor manera y tu mensaje llegue en la forma en que tú los has presentado, Señor. Quédate con nosotros, te invitamos en nombre de Jesús. Amén. Amém. Bom dia a todos. Buenos días a todos. Quem puder abrir as apostilas na página 49. Que pueden abrir sus folletos en la página 49. A gente vai falar a respeito de 3 classes de pessoas no final do mundo. Él va a hablar con respecto a 3 clases de personas para el fin del tiempo. E a gente pode identificar ali de várias formas. Nosotros podemos identificarlos de varias formas. E uma delas é chamando dos sacerdotes, Una de ellas es llamado los sacerdotes, os levitas los levitas e os netineus. y los netineos. Eles são 3 classes de pessoas Ellos son 3 clases de personas que trabalhavam no templo. que trabajaban en el templo. E eu preciso que vocês prestem muita atenção agora no início, Yo quiero que ustedes presten mucha atención en el comienzo para quando a gente chegar no final da apresentação, vocês consigam entender. para que cuando nosotros lleguemos al final de la presentación, ustedes consigan entender. Vocês também têm espaço aí nas notas para poderem escrever. Ustedes también tienen espacio en sus notas para poder apuntar. Os sacerdotes, os levitas e os netineus, Los sacerdotes, los levitas y los netineos, eles trabalhavam no templo, ellos trabajaban en el templo, mas a gente vai no santuário. en el santuario. A gente vai ver que os primeiros 2 grupos, os sacerdotes e os levitas, Pero nosotros vamos a ver que los primeros 2 grupos, sacerdotes y levitas, eles representam o povo de Deus adventista do 7º dia, ellos representan al pueblo de Dios, a los adventistas del 7º día, que estão trabalhando no santuário. que están trabajando en el santuario. E os netineus Y los netineos são também pessoas que trabalham no templo, son también personas que trabajan en el templo, mas eles são pessoas que vieram de fora. pero ellos son personas que vienen de afuera. Então a gente vai entender como que isso simboliza no final do mundo. Entonces nosotros vamos a entender cómo es que se simboliza el fin del tiempo, el fin del mundo. Isso também é representado no ministério de Cristo. Eso también es representado en el ministerio de Cristo. Primeiro, Jesus chama quantas pessoas? Primero Jesús llama a ¿cuántas personas? 12. 12. E depois? Y después Depois 70. 70. E depois desses 2 grupos juntos, Y después de esos 2 grupos juntos, eles vão e pregam aos gentios. ellos van para los gentiles. Não é isso? ¿No es así? Tem um grupo que é chamado primeiro, que tem mais contato com Cristo. Tiene un grupo que es llamado primero, que tiene más contacto con Cristo. Mais contato próximo com Cristo. Es más cercano a Cristo. Depois ele chama os outros 70. Después llama a los 70. E depois esses grupos juntos que aceitam a Cristo pregam ao mundo. Y después estos grupos juntos que aceptan a Cristo predican al mundo. A gente vai estudar hoje que você é chamado para fazer parte dos 12. Y nosotros ahora vamos a estudiar que nosotros somos llamados para ser parte de los 12, Parte dos sacerdotes, parte de los sacerdotes, que vocês são chamados primeiros. porque son llamados primeros. Nós somos chamados primeiros. Nosotros somos llamados Nós primeros. temos que comer o livrinho Nosotros necesitamos comer el libro e fazer primeiro esse trabalho interno. y hacer primero un trabajo interno. Mas eu só estou falando agora, vamos para a Bíblia. Mas ahora él está hablando, pero ahora vamos a ir para nuestras Biblias. Antes da gente seguir um pouquinho, Antes de continuar, vamos a... eu não sei se já falaram da parábola das 10 virgens, Él no sabe si nosotros ya estudiamos sobre las parábolas de las 10 mas vírgenes, todos nós sabemos que na parábola das 10 virgens tem 2 classes. pero todos sabemos que en la parábola de las 10 vírgenes tienen 2 clases. As tolas e as prudentes. Las insensatas y las prudentes. E a gente vai ver Y la gente va a ver que em cada classe dessa, os 12, os 70 e os gentios, que en cada clase de esa, en los 70 y los gentiles, os 12, os 70 e os gentios, los 12, los 70 y los gentiles, tem pessoas que recebem o chamado, tienen personas que reciben el llamado, mas uns aceitam e outros rejeitam. pero algunos aceptan y otros rechazan. Muitos são chamados primeiro. Muchos son llamados primero.
alguns aceitam, outros rejeitam. Algunos aceptan y otros rechazan. Esses são as tolas e as prudentes. Esos son las insensatas y las prudentes. E é isso que a gente vai ver, que cada classe dessa tem duas classes de adoradores. Y nosotros vamos a estudiar que cada uno de esos grupos tiene dos clases de adoradores. Aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam. Aquellos que aceptan y aquellos que rechazan. Vamos abrir as nossas notas. Vamos a abrir nuestras notas. Na página 49, o primeiro texto. Página 49, el primer texto. Pode ler. Eu leio, você lê depois? ¿Prefiere que yo lea? Não, eu posso ler. Como enviar os 12, assim designou outros 70, e mandou-os diante de sua face de 2 em 2, e todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Esses discípulos haviam estado por algum tempo com ele, preparando-se para a sua obra. Ao serem os 12 enviados em sua primeira missão à parte, outros discípulos acompanharam Jesus pela Galileia. Tinham tido, assim, o privilégio da íntima associação com ele e suas instruções pessoais. Agora, esse maior número também devia ser enviado separadamente em missão. Dice así: así como enviaran a los 12, designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Estos discípulos habían estado algún tiempo con él, preparándose para su trabajo. Cuando los 12 fueron enviados a su primera gira misionera, otros discípulos acompañaron a Jesús en su viaje por Galilea. Allí tuvieron ocasión de asociarse íntimamente con él y de recibir instrucción personal directa. Ahora este grupo mayor también había de partir en una misión por separado. Então a gente viu que Jesus primeiro chama os 12. Entonces Jesús llamó primero a los Eles 12. têm um contato mais próximo. Ellos tienen contacto más próximo a E Jesús. depois ele chama os 70. Y después llamó a los 70. Mas, pelo que eu vi, o Tyler já começou a explicar um pouquinho sobre o primeiro dia do primeiro mês. Por lo que él vio, el hermano Tyler ya comenzó a explicar un poco sobre el primer día del primer mes. E ainda vai ser explicado para vocês, provavelmente, as linhas de reforma. Y todavía va a ser explicado para ustedes nuevamente las líneas de reforma. E a gente vai ver, quando vocês estudarem isso, Y nosotros vamos a ver cuando nosotros estudiemos esto, que no primeiro dia do primeiro mês, que el primer día del primer mes, na história de Cristo, en la historia de Cristo, representa o batismo. representa el bautismo. E quando tem um batismo, Y cuando tiene el bautismo, um ser celestial descende. nosotros somos, A pomba descende. la paloma desciende. E quando a pomba descende, é o batismo de Cristo, e Jesus vai lá e chama os seus discípulos. Y cuando la paloma desciende sobre Jesús, Jesús va allá y llama a sus discípulos. Ele primeiro chama 5 e depois o resto, mas ele chama os 12. El primero llama a 5 y después al resto, él llama a los 12 en total. O que eu estou querendo mostrar aqui Lo que él está queriendo mostrar aquí é quando o ser celestial descende, es que cuando o ser celestial, cuando el ser celestial desciende, é quando a gente vai ver que é quando a gente é chamado. es que cuando nosotros recibimos el llamado. Na nossa história isso é representado no primeiro dia do primeiro mês. En nuestra historia eso es representado el primer día del primer mes. E quando o anjo descende na época de Jesus, quando o ser celestial descende na história de Jesus, Cuando el ser celestial desciende en la historia de Jesús, vocês vão ver que isso é no batismo, com a pomba, nosotros vamos a ver que está en el bautizo con la paloma, que é o Espírito Santo. que es el Espíritu Santo. Vão comigo na página 51. Vamos a la página 51. Bem no meio, onde fala sobre Apocalipse 14. Viene en el medio donde habla de Apocalipsis 14:6. Abram comigo Apocalipse 14, verso 6. Abran en sus Biblias, capítulo 14, versículo 6. A primeira mensagem, no verso 6 diz: E ouvi outro anjo voar pelo meio do céu,
e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, tribo, língua e povo. Dice así, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Então o anjo vai proclamar o evangelho eterno. Entonces, ¿dónde es proclamado el evangelio eterno? E o que é o evangelho eterno? ¿Y qué es lo que es el evangelio eterno? As 3 mensagens angélicas. Los 3 mensajes angelicales. Aqui diz que o anjo descendeu com o evangelho eterno. Aquí dice que el ángel descendió con el evangelio eterno. E aí o que é proclamado? ¿Y qué es que es proclamado? As 3 mensagens angélicas. Los 3 mensajes São angelicales. as 3 mensagens angélicas, Los 3 mensajes angelicales são o evangelho eterno. son el evangelio eterno. E por que eterno? ¿Y por qué eterno? Porque está eternamente. Porque está eternamente. É eterno. Es eterno. E a primeira das 3 mensagens angélicas, Y el primer mensaje angelical, ela já representa o princípio das outras 3. y él ya representa un principio de las otras leyes. Ela diz, temei a Deus, Ella dice, temed a Dios, dai-lhe glória, darle gloria, porque é vinda a hora do juízo. porque la hora de su juicio ha llegado. Ela é como um fractal Él es un fractal das 3 grandes mensagens. de las tres, Maiores de los mensajes. 3 mensajes angelicales más grandes. Vocês conseguem ver esse ponto? ¿Consiguen ver ese punto? Usted tiene que explicar qué es un fractal. Um fractal Un fractal. ¿Conocen qué es un fractal? é como a gente dizer, essa é a primeira mensagem angélica, Ese es el primer mensaje angelical. essa é a segunda mensagem angélica El segundo mensaje angelical. e essa é a terceira mensagem angélica. Y ese es el tercer mensaje angelical. Só que a primeira mensagem angélica Solo que el primer mensaje angelical tem as 3 tipificadas, tiene los 3 tipificados. que é temei a Deus, Que es temer a Dios, dai-lhe glória, darle gloria, porque é vinda a hora do seu juízo. porque la hora de su juicio ha llegado. Qual das 3 mensagens angélicas traz o juízo? ¿Cuál de los 3 mensajes angelicales trae su juicio? Trae juicio. A terceira? El tercero. Temer a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Temer a Dios, darle gloria porque ha venido la hora de su juicio. Vocês conseguem ver o ponto que eu quero trazer? ¿Consiguen ver el punto que él quiere mostrar? É como se dentro da primeira mensagem angélica Es como dentro del primer mensaje angelical, eu encontro as 3 mensagens Ele- tipificadas. él encuentra los 3 mensajes angelicales tipificados. E eu posso pegar essas 3 mensagens tipificadas Yo puedo tomar los 3 mensajes angelicales tipificados e estendê-las aqui. y extenderlas ahí. Vocês conseguem ver isso? ¿Consiguen ver eso? A gente vai ver mais alguns exemplos. Nosotros vamos a ver más ejemplos. Ve con el tío, ve con el tío, ve con el tío, ¿no? O primeiro ponto que eu quero colocar aqui é que essas 3 mensagens são 3 passos. Lo que nosotros queremos colocar, el primer punto, es que los 3 mensajes angelicales son 3 pasos. Que como eles são eternos, eles estão na Bíblia toda. Y como ellos son eternos, están en toda la Biblia. Jesus ele foi provado quantas vezes no deserto? Jesús fue probado ¿cuántas veces en el desierto? 3 vezes. 3 veces. Quantos dias Jonas ficou na baleia? ¿Cuántos? Dias. ¿Cuántos días Jonas ficou na baleia. Juan quedó en la ballena? Jonás quedó en la ballena. 3 dias também? 3 días. A gente vai ver isso em outros lugares na Bíblia. Eu La quero que gente vai vocês abram para mim João 16, verso 8. Vamos a abrir en nuestra Biblia Juan 16, 8. Lá mostra outro princípio do Evangelho Eterno. Ahí muestran el principio del Evangelio eterno. 16, 8. Juan 16, versículo 8. Lá fala a respeito do Espírito Santo. Él habla al respecto del Espíritu Santo. E quando o Espírito Santo vier, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do Juicio. juízo. Y cuando Él venga, Él va a convencer al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Esse é o mesmo processo do Evangelho Eterno. Eso es el mismo proceso del Evangelio eterno. Isso são os 3 passos que todo mundo tem que passar na face da terra. Esos son los 3 pasos que todo el mundo tiene que pasar en la faz en la tierra. Todos têm que ser convencidos do pecado, Todos tienen que ser convencidos de pecado, têm que receber a justiça de Cristo tienen que recibir la justicia de e Cristo vão estar preparados para passar pelo juízo. y así vamos a estar preparados para pasar el juicio. Todos vão passar por esse teste.
todos vamos a pasar por esas pruebas. Todos vão passar pelas 3 mensagens angélicas, Todos vamos a pasar por las 3 mensajes angelicales, que são testes. que son pruebas. A primeira mensagem angélica, como a gente já leu, El primer mensaje angelical, como la gente ya leyó, fala: temei a Deus, dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. habla de temer a Dios, darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. A gente sempre vê que o terceiro passo é quando você é provado, é quando o juízo vem. Nosotros hemos visto que el tercer paso es cuando nosotros somos probados, cuando el juicio ya viene. A gente pode ver isso, por exemplo, em Daniel 12. Abre lá comigo. Nosotros podemos ver eso también en Daniel 12. Vamos a Daniel 12. Verso 10. Versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Olhem com bastante calma, aqui está mostrando 2 classes de adoradores. Miremos con mucha calma porque aquí está mostrando 2 clases de adoradores. Aqueles que passam pelo Evangelho Eterno, Aquellos que pasan por el Evangelio que são eterno, purificados, embranquecidos e provados, que son purificados, emblanquecidos y probados, e os ímpios que procederão impiamente. y los impíos que procederán impíamente. E eles não entenderão, diz o verso. Y ellos no entenderán, dice el versículo. Eles não entendem o Evangelho. Ellos no entienden el Evangelio. E o interessante é que no segundo passo fala que eles vão ser embranquecidos. Lo interesante es que el segundo paso habla de que ellos van a ser emblanquecidos. E embranquecido é a justiça de Cristo. Y emblanquecidos es la justicia de Cristo. Porque lá em Apocalipse 3, Porque allá en Apocalipsis 3, abram lá comigo, vamos allá con él, fala que Laodiceia precisa de 3 coisas. habla de que la Odisea necesita 3 cosas. Apocalipse 3, Apocalipsis 3, versículo verso 18. Versículo 18. Lá diz: aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que te vistas, e não apareças a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que veja. Habla, dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Laodiceia precisa do Evangelho Eterno. La Odisea necesita el Evangelio eterno. Ela precisa do ouro. Ella precisa de aceite. Ela precisa das vestes brancas. Ella necesita de las vestiduras E blancas. ela precisa do colírio para que ela veja. Y ella precisa de colirio para que ella pueda ver. As vestes brancas são a justiça de Cristo. Las vestiduras blancas son la justicia de Cristo. Vamos abrir não. No santuário, En el santuario, nós temos o pátio, o santo e o santíssimo. nosotros tenemos el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Mais uma vez a gente vê o mesmo princípio, porque é no santíssimo onde acontece o juízo investigativo. Pero nosotros vemos el mismo principio porque en el lugar santísimo es donde acontece el juicio investigador. Eu creio que vocês estão vendo esse padrão na Bíblia. Yo quiero que ustedes vean ese patrón en la Biblia. Vocês conseguem ver isso? ¿Lo consiguen ver? Amén. Abrem Lucas, Vamos a Lucas, Lucas 13, 30... Não, Êxodo, vamos em Êxodo. vamos a Éxodo, perdón, Êxodo 19, Éxodo 19. No, perdón, Éxodo 19, verso 10 e 11. versículo 10 y 11. Disse 19. Isso. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Dice así, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos,
Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Versículos 10 y 11. O que a gente vê nesse texto? Que no terceiro dia o Senhor visita eles. ¿Qué es lo que vemos en el texto? Que el tercer día el Señor visita a ellos, É quando vem o juízo. cuando viene el juicio. E isso mostra que o tempo de preparação Y eso muestra que el tiempo de preparación é no primeiro e no segundo passo. está en el primero y el segundo paso, Porque o terceiro é o juízo. porque el tercero ya es juicio. É como um teste de gravidez. Es como una prueba de gravidez. Quando você olha lá, ou você está grávida ou você não está grávida. Es cuando usted, una prueba de embarazo. Cuando usted mira ahí, usted ve si está o no está embarazada. Lá o juízo acontece, não tem mais provação. El juicio acontece, no tiene más pruebas. O tempo de preparação é no primeiro e no segundo dia, no primeiro e no segundo passo. O tempo de preparação El tiempo de preparación acontece en el primer y el segundo paso, no tiene más tiempo. você tem que ser convencido do pecado e receber a justiça de Cristo. Usted tiene que ser convencido del pecado y recibir la justicia de Cristo. Vamos voltar para as nossas notas. Vamos a nuestras notas, página Página 49. 49. Podem abrir em Jeremias 15, verso 16. Jeremias não, perdão. Jeremias 15, 16. Isso mesmo. Jeremías 15, 16. Vamos a nuestras Biblias. Eu não sei se já explicaram para vocês, Yo no sé si ya explicaron a ustedes, mas no primeiro dia do primeiro mês, pero el primer día del primer mes, o livrinho desce el libriño es dado e você tem que comê-lo. y usted tiene que comerlo. E esse livrinho significa a profecia. Y ese libro significa la profecía. É a mensagem presente que Deus dá para aquela geração. Es el mensaje presente que Dios da para esta E generación. você tem que comer. Y usted tiene que comer. Jeremias 15, verso 16. Jeremías 15, versículo 16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi. E a tua palavra foi para mim gozo e alegria no meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Então você vê que quando você come o livrinho, Entonces vemos que cuando usted come el libro, porque o livrinho desceu, porque el libro descendió, quando você come ele é quando você é chamado. cuando usted come él es porque usted es llamado. Então é no primeiro dia do primeiro mês Entonces el primer día del primer mes que você é chamado. es cuando usted es llamado. E quando o ser celestial descende na história de Cristo, Y cuando el ser celestial desciende na história de Cristo, en la historia de Cristo, ele é batizado él es bautizado, e ele vai e chama os 12. y entonces él va y llama a los 12. E ele leva a verdade presente para os 12, Y él lleva la verdad presente a los 12 para preparar esses 12. para preparar a los 12. Eu não estou dizendo que esse primeiro dia do primeiro mês é 1º de janeiro. Él no está diciendo que el primer día del primer mes es el 1 de enero. Acredito que o Tyler já explicou bem claro que isso é a data que Esdras saiu de Babilônia. Él cree que el hermano Tyler ya explicó eso bien claro, que esa es la fecha que aconteció en Babilonia. Exato. E isso se torna um símbolo para a gente identificar outras histórias. Y eso se torna un símbolo para identificar otras historias. Perdón, la salida de Babilonia es la data que marca. Ok. Vamos para Lucas 9. Vamos a Lucas 9. Espera, 57. Versículo 57. Isso é chamado como preço do discipulado. Eso es llamado como preso, el prisionero del discipulado. ¿Preso? ¿Precio? Precio del discipulado. E aí ele está contando que uma pessoa apareceu para Jesus. Él está hablando de una persona que apareció a Jesús. E ele disse, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fostes. Y él dice,
Él dice, Verso 57. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Verso 58 diz: E disse-lhe Jesus: As raposas têm covil e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. 59. 58. El 58 dice, las zorras de las guaridas y los aves de los cielos, y las aves de los cielos, las zorras tienen guarida, perdón, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. E disse a outro: Segue-me, mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou deixar os mortos, deixai os mortos o enterrar aos seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também o outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Dice así, y dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja a los muertos, que los muertos entierren a sus muertos, y ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero deja que me despida primero de los que están en mi casa. Se você tem uma Bíblia com concordância, Si usted tiene una Biblia con concordancia, isso vai te levar para a história quando Elias eso nos lo va a llevar a la historia cuando Elías faz o chamado para Eliseu. hace un llamado para Eliseo. É a mesma coisa que Eliseu fala. Es la misma cosa que él le habla. E logo em seguida, no verso 1 do capítulo 10, Y luego seguido en el capítulo 10, versículo 1, fala que Jesus ainda chamou outros 70. habla de que Jesús todavía llamó aún a los otros 70. Ele chama os 12 e depois os 70. Él llamó a los 12, después a los 70. E lá em Elias, primeiro Elias faz o seu trabalho Entonces allá primero Elías hace su trabajo e depois ele passa para Eliseu. y después él pasa para Eliseo. E tem um número simbólico lá representando isso. Y ahí tiene un número simbólico representando eso. Abre em 1 Reis 19. Primera de Reyes 19, vamos a nuestras Biblias. Primera de Reyes 19. Verso. 19, 19 e 20. Versículos 19 y 20. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a duodécima, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Aquí dice así, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve. ¿Qué te he hecho hoy? Quantas juntas de boi ele tem? ¿Cuántos arados él tiene? Ele estava com a última. Con 12. ¿Con cuál estaba él? Con la última. 12, você tem os 12. Usted tiene los 12. E aí é representado a passagem de Elias para Eliseu. Y ahí es representado el pasaje de Elías a Eliseo. ¿Qué es pasado Elías a Eliseo? São primeiro chamado 12 e depois 70. Entonces primero se llamó a los 12, después a los 70. E depois o Tyler vai mostrar para você, provavelmente hoje, Después el hermano Tyler va a mostrar para usted, probablemente hoy, que do primeiro dia do primeiro mês ao 10º dia do 7º mês, que el primer día del primer mes al 10º día del séptimo mes, quantos dias tem? ¿cuántos días tiene? 70. 70 días. Calcula comigo, do primeiro dia do primeiro mês até o primeiro dia do 6º mês, primeiro dia do 5º mês até o primeiro dia do 6º mês, Calculen conmigo, del primer día del primer mes al primer día del quinto mes, a gente tem 30 dias. tienen 30 días. Do primeiro dia do 6º mês ao primeiro dia do 7º mês, Del primer día del sexto mes al primer día del séptimo mes, a gente tem quantos dias? no fue, Mais 30. 30. Então agora Mais a gente tem 30. 70. A gente Então- tem 60. Entonces la gente tiene 60. E se você acrescenta 10, porque é no 10º dia do 7º mês,
Entonces se acrescenta 10 porque es el 10º día del séptimo Você mes. tem o número Aumenta. 70 representado. Usted tiene el número 70 bien representado. O número 70 se encontra nesse período, El número 70 se encuentra en ese periodo, que é justamente o que representa pra gente que es justamente lo que representa para nosotros como o chamado dos 12 e os dos 70. como el llamado de los 12 y de los 70. Esse período é o período que os 12 são chamados. Ese es el periodo que los 12 son llamados. Quando o livrinho descende, Cuando el libro que desciende você tem que comer, y usted tiene que comer, e é ali onde você é chamado. y ahí es cuando usted es llamado. Depois que esse grupo passa pelos 3 testes, Después que este grupo pasa por las 3 pruebas, em seguida o outro grupo é chamado, enseguida, en ese momento, otro grupo es llamado, que é representado pelos 70, que es representado por los 70, nesse período de tempo. en ese periodo de tiempo. Eu não sei se eles já colocaram os marcos proféticos do que isso representa na nossa história, não? Yo no sé si ellos ya colocaron los marcos proféticos de lo que eso representa para nuestra historia. ¿Colocaron? ¿Estudiaron No. eso ya? Então eu vou Não. deixar aqui primeiro, como o primeiro dia do primeiro mês, primeiro dia do quinto Entonces mês. va a dejar ahí como primer día del primer mes. Después ya vamos a estudiarlo. Você pode ler esse texto aqui pra mim? Vamos a leer el segundo texto de la página 49. Dice así: Cuando Jesús envió a los 12 en su primera misión de misericordia, les encargó que fueran a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y yendo les dijo: predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y mientras ellos iban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes, las bendiciones del cielo descansaban sobre sus labores. El cumplimiento de la misión del Salvador por parte de sus discípulos hizo de su mensaje un poder de Dios para salvación, y por su esfuerzo muchos fueron llevados al conocimiento del Mesías. Próximo. El próximo dice: los 70 enviados un poco más tarde fueron también comisionados a sanar los enfermos y a proclamar el advenimiento del Redentor prometido. En su obra de enseñar y sanar, los discípulos siguieron el ejemplo de su maestro, quien ministraba tanto al alma como al cuerpo. Su evangelio era un mensaje de vida espiritual y restauración física. Se vinculaban la liberación del pecado y la curación de la enfermedad. Ok. Interessante é que eles foram chamados para curar. Es interesante que ellos fueron llamados para sanar. E uma das coisas que eles tinham que curar muito lá era a lepra. Y una de las cosas que ellos tenían que curar mucho era la lepra. E o que a lepra significa? ¿Y qué es que la lepra significa? Pecado. Pecados. Eles foram curar. Hoje nós temos que nos curar através do Evangelho eterno. Nós não, perdão. Hoje nós temos que ser curados Hoy nosotros tenemos que ser da lepra do pecado. sanados de la lepra del pecado. E para a gente passar por essa purificação, Y para nosotros pasar por esa a purificación, gente tem que passar pelo Evangelho eterno. nosotros necesitamos pasar por el Evangelio eterno. A gente tem que ser purificado, embranquecido e Nece- provados. Necesitamos ser purificados, emblanquecidos y probados. E nós somos chamados nessa primeira parte. Y nosotros somos llamados en esa primera parte. Nós vamos passar por esses 3 passos. Nosotros vamos a pasar por esos 3 pasos. Só que se nós vamos passar por esses testes, Si nosotros vamos a pasar por esas pruebas, Deus ele muda a sua forma de agir com o povo, Dios muda su forma de agir com o povo, agir, de lidar. de trabajar con su pueblo, de lidiar con su pueblo. Não, é a mesma maneira. Ahora, de la misma manera, Então ele vai agir assim também com as outras classes. Él va así a hacer lo mismo con las otras clases. Os 70 também vão ter seu primeiro, segundo e terceiro passos. Los 70 también van a tener su primer, segundo y tercer paso. Eles também têm que ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Ellos también tienen que ser convencidos de pecado, justicia y juicio. Eles também têm que receber as 3 mensagens angélicas. Ellos también tienen que recibir los 3 mensajes angelicales. Todos nós vamos passar por esses passos e se aceitarmos seremos salvos. Todos nosotros vamos a pasar por esos pasos y si aceptamos, todos vamos a ser salvos. Abram comigo em Mateus 22, Vamos a Mateos 22 que agora a gente vai ver o terceiro grupo que é chamado. y nosotros ahora vamos a ver el tercer grupo que es llamado. A gente já viu que 2 grupos são chamados dentro do povo de Deus.
nosotros vamos a ver que 3 grupos son llamados dentro del pueblo de Dios. Dois grupos são chamados Ah, dentro do perdón, povo de Deus. 2 grupos son llamados para Dentro do povo de Deus. dentro del pueblo de Dios. O povo judeu era o povo de Deus naquela época? El pueblo de Dios era el pueblo de Dios en aquella época. Não, o povo judeu era o povo de Deus naquela El época. pueblo judío era el pueblo de Dios en aquella época. Só que na nossa geração, Solo que en nuestra generación, quem é o povo de Deus? ¿quién es el pueblo de Dios? Os adventistas do sétimo dia. Los adventistas del séptimo día. Os guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Então, dentro do adventismo, Entonces, dentro del adventismo, tem esses dois chamados que são feitos. tienen esos 2 llamados que son hechos. Aqueles que aceitam a primeira mensagem Aquellos que aceptan el primer e mensaje logo em seguida outra classe, representada pelos 70. y luego sigue la otra clase que son representados por los 70. Mas chega um momento que fecha a porta para o povo do advento. Mas llega un momento en que la puerta se cierra para el pueblo adventista. E então o evangelho é levado ao mundo todo. Entonces el evangelio es llevado al resto del mundo. E é isso que é representado aqui nessa parábola de Mateus 22, Y eso es representado en la parábola de Mateo 22, na história dos judeus. en la historia de los judíos. Vamos ler a partir do verso do 1 ao 14. Versículo 1 y al 14. Eu vou lendo pausadamente. Então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Entonces Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Então aqui ele manda seus primeiros servos. Entonces Dios manda a sus primeros siervos. Esses são os 12. Estos son los 12. E aí muitos não ouviram o chamado. Y muchos no escucharon el llamado. Olha agora no verso 4. Miremos ahora el versículo 4. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos e tudo já pronto, vinde às bodas. Volvió a enviar a otro siervo diciendo: Decid a los convidados: He aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Esses são os 70. Esos son los 70. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. E eu vou dizer que essa representação dos que os mataram está falando de Estevão. Y él va a decir que la representación de esos que fueron matados está representando a Esteban. Porque quando Estevão morre, acaba a graça para o povo judeu. Porque cuando Esteban muere, se acaba el tiempo de gracia para el pueblo de Dios. E aí olha o que acontece quando acaba a graça para o povo judeu. Y ahora miremos lo que acontece cuando se acaba la gracia al pueblo de Dios. Verso 7. E o rei, tendo notícia disso, encorelizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua casa. Então diz aos servos: As bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrastes. Al oír el rey se enojó, versículo 7, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Versículo 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Esse é o terceiro chamado Este es el tercer llamado ao povo gentil. al pueblo gentil. E será que eles vão ter que passar pelos 3 passos? ¿Y será que ellos van a pasar también por los 3 pasos? Com certeza. Con seguridad. Eles têm que passar pelos 3 passos do Evangelho Eterno, Ellos tienen que pasar por los 3 pasos del Evangelio eterno, se eles quiserem ser salvos. si ellos quisieran ser salvos. Vamos na página 50. Vamos a la página 50. Ah, não, perdão. Perdón. Aí você tem como traduzir isso aqui? Pelo menos a... Se Você acha que entiende. dá? Lee. Último texto da página 49. Último texto de la página 49. Quando Cristo enviou os seus discípulos, primeiro os 12 e depois os 70, Cuando Cristo envió a sus discípulos, primero a los 12 y después a los 70, declarando: o reino dos céus está às portas,
declarando que el reino de los cielos está a las puertas, a mensagem não foi aceita. el mensaje no fue aceptado. Aqueles convidados para a festa não vieram. Aquellos invitados a las fiestas no vinieron. Depois enviou outros servos. Después envió otros siervos. Eu vou vir aqui. Esta mensagem, eu vou pulei um pouco do texto. Esta foi a mensagem dada à nação judaica. Poco más abajo dijo, este fue el mensaje dado a la nación judía. Depois de Cristo ter sido crucificado, Después de que Cristo fue crucificado, mas a nação que alegava ser o povo especial de Deus rejeitou o evangelho. mas la nación que alegaba ser el pueblo de Dios rechazó el evangelio, Trazido para eles pelo Espírito. traído para ellos por el Espíritu. Lá embaixo. Então o terceiro chamado foi feito Más abajo dice, entonces el tercer llamado fue hecho nos caminhos dos valados. en los caminos de los vallados. Isso daqui é a mesma parábola que está exemplificado em Lucas 14. Es la misma parábola que está ejemplificada en Lucas 14. Se vocês forem aí nas notas, tem ela, vocês podem ler. Si ustedes miran sus notas, lo tienen ahí, ustedes pueden leer. Então aqui a gente vê que são 3 chamados. Entonces nosotros vemos aquí que son 3 llamados. E como os profetas estão falando mais para a nossa geração, Y como los profetas están hablando más para nuestra generación, tudo isso que eu estou falando aqui é para mostrar para vocês todo esto que estamos hablando aquí es para mostrar a ustedes é que na nossa geração vai ter uma mensagem profética, es que nuestra generación va a tener un mensaje profético que é a verdade presente, que es verdad presente, como em todas as gerações tiveram verdades presentes para aquela geração, como en todas las generaciones tuvieron verdad presente en cada generación, e um grupo é chamado primeiro para comer esse livrinho. y un grupo es llamado primero para comer el libro. Isso é uma oportunidade muito grande. Y es una oportunidad muy grande. E nós somos chamados para isso. Y ahora nosotros somos llamados para eso. E nós temos um trabalho para fazer. Y tenemos un trabajo que hacer. E esse primeiro trabalho que tem que ser feito é um trabalho interno. Y el primer trabajo que tiene que ser hecho es un trabajo interno. Porque na história dos discípulos foi a mesma coisa. Porque en la historia de los discípulos fue la misma cosa. Abre em Mateus 10, Vamos a Mateo 10, verso 1. versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre espíritos imundos, para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Versos 5 a 7. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: chegai no reino dos céus. Versículo 1 de Mateo 10 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y dolencia. Versículos 5 y 7 al 7 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Quando essa mensagem profética, essa verdade presente, chega, Cuando ese mensaje profético, esa verdad presente llega, e Deus chama os 12, y Dios llama a los 12, a ordem que é dada primeiro era para não ir no caminho dos gentios. la orden que es dada primero era para no ir a los caminos de los gentiles. Mas ide primeiro Mas dice, id primero as ovelhas perdidas da casa de Israel. a las ovejas perdidas de la casa de Israel. É esse o chamado dos 12. Ese es el llamado de los 12. É esse o chamado meu e seu. Eso es mi llamado y su llamado. Porque o julgamento começa primeiro pela casa de Deus. Porque el juicio comienza primero por la casa de Dios. E eles não colocaram os gráficos aqui, mas eu vou colocar. Que isso daqui representa o decreto dominical. Ley dominical. Y ellos no colocaron, pero él va a colocar que eso representa la ley dominical. Que é quando fecha a porta da graça para o adventismo. Que es cuando es cerrada la puerta de gracia para el adventismo. E depois os gentios são chamados. Después los gentiles es que son llamados. Mas quando nós entramos no tempo da visitação do Senhor, Mas cuando nosotros entramos en el tiempo de la visitación del Señor, que é quando Deus revela uma verdade especial, que es cuando Dios nos regala una verdad especial, uma verdade presente, una verdad presente, Deus primeiro chama um grupo Dios primero llama a un grupo para fazer um trabalho interno, para hacer un trabajo interno, porque a porta da graça está prestes a se fechar. porque la puerta de gracia está cerca a ser cerrada, próxima a ser cerrada.
Eu geralmente tenho um texto que eu mostro Generalmente él tiene un texto que él muestra que diz que cada época há novo desenvolvimento da verdade. que dice que cada época es un nuevo desenvolvimiento de una nueva verdad. Uma verdade especial adaptada para aquela geração. Una verdad especial que es adaptada para cada generación. Eu tenho em português aqui. Él lo tiene en portugués ahí. Si você lee frase por frase. Sí, frase, frase, corta. ¿Tiene aquí? Não. Ya vas lento, entonces yo trato. Tá. Parábola de Jesus, La parábola de Jesús em português, en portugués. página 62.3. ¿Esas palabras de vida del gran maestro? É a mesma em espanhol? Sí. El libro Palabras de vida del gran maestro, página 62.3 en portugués. Página 98.3 en español. Palabras de vida del gran maestro. 98.3 em espanhol. Es PV Petit. Parábola de GM. No. GM más GM. Como é que é? Tá. Parábola de Jesus. Sí. Lê, por favor. Gracias. 98.3. Só a primeira parte. Donde se diga. Obrigado. Dice así, en cada época hay un nuevo desarrollo de la verdad, un mensaje de Dios al pueblo de esa generación. Então, na nossa época, Entonces, en nuestra época, estamos vivendo no tempo que nós vamos ver a lei dominical. que estamos viviendo el tiempo donde no vamos a ver la ley dominical, Deus revela uma verdade especial Dios revela una verdad especial para o nosso tempo. para nuestro tiempo. E esse chamado é feito para aquelas pessoas que aceitam para fazer um trabalho interno. Y ese es un llamado hecho para aquellas personas que aceptan ese trabajo para hacer un trabajo interno. Ese llamado para hacer un trabajo interno. Vamos ler o segundo texto da página 50. Segundo texto, página 50. Pode ler. Dice así, en esta primera gira los discípulos deben ir solamente a donde Jesús había estado antes y había conquistado amigos. Su preparación para el viaje debía ser de lo más sencilla. No debía permitir que cosa alguna distrajese su atención de su gran obra, despertase oposición o cerrase la puerta a labores ulteriores. No debían adoptar la indumentaria de los maestros religiosos ni usar atavío alguno que los distinguiese de los humildes campesinos. No debía entrar en las sinagogas y convocar a las gentes a cultos públicos. Sus esfuerzos debían limitarse al trabajo de casa en casa. No había de malgastar tiempo en saludos inútiles ni ir de casa en casa para ser agasajados. Pero en todo lugar debían aceptar la hospitalidad de los que fuesen dignos, de los que diesen bienvenida cordial como si recibiesen al mismo Jesús. Debían entrar en la morada del hermoso saludo, paz sea en esta casa. Este hogar iba a ser bendecido por sus oraciones con cantos y alabanzas y la presentación de las Escrituras en el círculo de la familia. Abram em 1 Pedro 4,17. Vamos a 1 de Pedro 4:17. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus.
E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Então o julgamento começa por onde? Entonces el juicio comienza pronto, Pela casa de Deus. por la casa de Dios. Romanos 1,16. Romanos 1:16. Se o julgamento começa primeiro pela casa de Deus, Si el juicio comienza primero por la casa de Dios, o Evangelho, que é o poder para a salvação, el Evangelio, que es poder para salvación, que vai te preparar para a hora do julgamento, que começa primeiro na casa de Deus, que nos va a preparar para la hora del juicio que comienza en la casa de Dios, ele vai vir primeiro para quem? Él va a venir primero ¿para quién? Para, primeiro, o povo de Deus. Primero para el pueblo de Dios. Romanos 1,16 diz: Romanos 1:16 dice: Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Também do grego. También al griego. Deus não faz acepção de pessoas. Dios no hace excepción de personas. Ele vai dar a mesma oportunidade para os gentios. Él también va a dar la misma oportunidad para los gentiles. Mas o povo de Deus vai ter a porta fechada primeiro. Mas el pueblo de Dios va a tener la puerta cerrada primero. No decreto dominical, povo de Deus. En la ley dominical para el pueblo de Dios. Então, para a gente, o evangelho tem que vir primeiro, para que a gente se prepare primeiro. Entonces, para nosotros el Evangelio tiene que llegar primero, para que nosotros nos preparemos primero. Para que depois nós podemos, assim, pregar com grande luz. Para que nosotros así podamos predicar con grande luz. Vai em Ezequiel 9. Vamos a Ezequiel 9. E você pode escrever aí embaixo de Romanos 1,16, Ezequiel 9. Ustedes pueden anotar debajo de Romanos 1:16, Ezequiel 9, verso 6. versículo 6. Ezequiel 9. Debajo de Romanos, Romanos escriban Ezequiel 9, versículo 6. E lá diz a respeito do julgamento. Ahí dice con respecto al juicio, E olha por onde que ele começa. y miremos por donde él comienza. Matai velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis, e começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estejam diante da casa. 9. Dice, matad a viejos, jóvenes y virgen, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiese señal, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Então eles começam por onde? Entonces ellos comienzan ¿por dónde? Pelo santuário. Por el santuario. E o santuário representa a casa de Deus? ¿Y el santuario representa la casa de Dios? Sim. Sí. E no santuário, lá na época do povo de Israel, Y el santuario, ya en la época del pueblo de Israel, houve uma purificação do templo pedida pelo rei. hubo una purificación del templo pedida por el rey. E eu tenho 5 minutos para falar sobre isso. Y él tiene 5 minutos para hablar sobre eso. Então vamos rapidamente em 2 Crônicas, Entonces vamos rápidamente a 2 de Crónica, capítulo 29, capítulo 29, verso 16. versículo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Ezequias vai pedir para purificar o templo. Ezequiel hablaba de una petición para purificar el E templo. dois grupos de pessoas trabalham nessa purificação do templo. Y 2 grupos de personas trabajan en esa purificación del templo. Olha a partir do verso 16. Miremos la parte del versículo 16. E os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar. E tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda a imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas a tomaram para levarem para fora ao ribeiro de Cedrón. Dice, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová. Y allí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cedrón. Então, quantas pessoas são? Entonces, ¿cuántas personas son? Quantos grupos? ¿Cuántos Perdão. grupos? Perdón. Os sacerdotes e os
los sacerdotes y los levitas. Agora olha no próximo verso. Ahora miremos el próximo versículo. Olha quando que eles começam a purificar o templo. Miremos cuando ellos comenzaron a purificar el templo. Começaram, pois, a santificar o templo no primeiro dia do primeiro mês. Comenzaron pues a santificar el templo el primer día del primer mes. No primeiro dia do primeiro mês. El primer día del primer mes. Vocês estão conseguindo ver como que isso é um símbolo? Ustedes están logrando ver que eso es un símbolo. Isso daqui provavelmente é um ano que eu não tenho a mínima ideia. Eso es probablemente ahí en un año que no tiene la mínima idea. E na história de Esdras, En la historia de a Esdras, gente sabe que o primeiro dia do primeiro mês é no ano 457. nosotros sabemos que el primer día del primer mes es el año 457. São anos totalmente diferentes. Son años totalmente diferentes. Só que o primeiro dia do primeiro mês se torna um símbolo, Entonces el primer día del primer mes se tornó un símbolo, que é quando descende o livrinho, que es cuando desciende el libro, que também é quando começa a purificação do santuário, que es también cuando comenzó la purificación del que é santuario, quando eu e você somos chamados cuando usted y yo somos llamados para passar pelo Evangelho Eterno. para pasar por el Evangelio eterno. Ok? Meu tempo já se esgotou Su tiempo ya se agotó, e amanhã a gente vai falar um pouco mais sobre os netineus entonces mañana vamos a continuar sobre los netineos, e depois os 120 e os 70. después los 120 y los 70. Mas eu quero que vocês tenham em mente Mas él quiere que tengan algo en mente, que esse processo do primeiro dia do primeiro mês ao 10º dia do 7º mês que ese proceso del primer día del primer mes al 10º día del séptimo mes é a purificação do templo de Deus, da É la- casa de Deus. es la purificación del templo de Dios, de la casa de Dios. É o tempo de provação da casa de Deus. Es un tiempo de prueba de la casa de Dios. E esse é o tempo que eu e você temos para nos preparar. Y ese es el tiempo que usted y yo tenemos para prepararnos. São dois grupos que são chamados, os sacerdotes e depois os levitas. Son dos grupos que son llamados, los sacerdotes y los levitas, Os 12 e os 70. los 12 y los 70. Depois que a porta da graça se fecha, Después que la puerta de gracia se cierra, são chamados os gentios. son llamados los gentiles. Ou a gente vai chamar eles também representados como netineus. O nosotros vamos a llamar también como representados como los netineos. A gente vai estudar mais sobre isso amanhã. Nosotros vamos a estudiar eso mañana. Vamos orar? ¿Vamos a orar? Traduce. Querido Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Padre querido, muchas gracias por tu palabra. Muito obrigado por o Senhor estar aqui entre nós. Muchas gracias por estar tú entre nosotros, Señor. Quero pedir se posso ajudar a cada um aqui Queremos pedir que tú nos puedas ayudar a cada uno de nosotros aquí a estudar e a compreender os assuntos que estão sendo apresentados. a estudiar y a comprender los asuntos que están siendo presentados E que eles possam verificar se eles realmente são verdades. y que ellos también puedan verificar si realmente son verdades, Para que eles tenham uma experiência pessoal contigo. para que ellos también tengan una experiencia personal contigo. Nos dê uma mente clara para as próximas palestras. Nos dé una mente clara para las próximas presentaciones. Continue conosco. Continúe con nosotros. Em nome de Cristo, nós Em nome- pedimos. Amém. En nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.